रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बयान सुनने से पहले एक मर्तबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 5 नमाजों के फज़ाइल, दुरूद शरीफ की फजीलत। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने गुज़श्ता रात अजीब वाक़या देखा। मैंने अपनी एक उम्मती को देखा जो पुलसिरात पर कभी घिसट कर और कभी घुटनों के बल चल रहा था। इतने में वो दुरूद आया जो उसने मुझ पर भेजा था। उसने उसे पुलसिरात पर खड़ा कर दिया, यहाँ तक कि उसने पुलसिरात पार करा ली। सल्लू अलल हबीब। 5 नमाजों की फजीलत के तरतीब। अल्लामा अब्दुल रऊफ मुनावी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, 5 नमाजों में सबसे अफजल नमाज असर है, फिर नमाज फजर, फिर ईशा, फिर मगरिब, फिर जोहर, और 5 नमाज की जमातों में अफजल जमात नमाज जुमा की जमात है। फजर की, फिर ईशा की, जुमा की जमात इसलिए अफजल है कि इसमें कुछ ऐसी खुसूसियत है जो इसे दीगर नमाजों से मुमताज करती है, जबकि फजर व ईशा की जमात इसलिए फजीलत वाली है कि इनमें मशक्कत यानी मेहनत ज्यादा है। नमाज की पाबंदी जन्नत में ले जाएंगी। अल्लाह करीम के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मैंने तुम्हारी उम्मत पर दिन रात में 5 नमाजें फर्ज की है, और मैंने ये आहद किया है कि जो इन नमाजों की उनके वक्त साथ पाबंदी करेगा मैं उसको जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा, और जो पाबंदी नहीं करेगा तो उसके लिए मेरे पास कोई अर्थ नहीं। 5 नमाजों के अजीमुश्शान फज़ाइल। इमाम फकीह अबुल्लेस समरकंदी रहमतुल्लाहि अलैह ने तेबाई बुजुर्ग हजरत काबुल अहबार रदियल्लाहु ताला अन्हु से नकल किया कि उन्होंने फरमाया, मैंने तौहीद के किसी मकाम में पढ़ा, अल्लाह पाक फरमाता है, ए मूसा, फजर की 2 रकातें अहमद और उसकी उम्मत अदा करेगी, जो इन्हें पढ़ेगा उस दिन रात के सारे गुनाह बख्श दूंगा और वो मेरे जिम्मे में होगा। ए मूसा, जोहर की 4 रकातें अहमद और उसकी उम्मत पढ़ेगी, उन्हें पहली रकात के इवज यानी बदले बख्श दूंगा और दूसरी के बदले उनकी नेकियां का पल्ला भारी कर दूंगा, और तीसरी के लिए फरिश्ते मुअक्कल यानी मुकर्रर करूंगा कि तस्बीह यानी अल्लाह पाक की पाकी बयान करेंगे और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहेंगे, और चौथी के बदले उनके लिए आसमान के दरवाजे कुशादा कर दिए जाएंगे यानी खोल दिए जाएंगे। बड़ी बड़ी आंखों वाली हुए उन पर मुश्ताकाना यानी शौक भरी नजर डालेंगी। ए मूसा, असर की 4 रकातें अहमद और उसकी उम्मत अदा करेंगी तो अब यानी 7 आसमान और जमीन में कोई फरिश्ता बाकी न बचेगा, सभी उनकी मग़फ़िरत चाहेंगे, और मलाइका यानी फरिश्ते जिसकी मग़फ़िरत चाहे मैं उसे हरगिज़ अज़ब न दूंगा। ए मूसा, मगरिब की 3 रकातें हैं, उनमें अहमद और उसकी उम्मत पड़ेगी तो आसमान के सारे दरवाजे उनके लिए खोल दूंगा। जिस हाजत का सवाल करेंगे उसे पूरा ही कर दूंगा। ए मूसा, शफ़क़ डूब जाने के वक्त 1 यानी ईशा की 4 रकातें पढ़ेंगे, उन्हें अहमद और उनकी उम्मत, वो दुनिया व फीहा यानी दुनिया और इसकी हर चीज से उनके लिए बेहतर है। वो उन्हें गुनाहों से ऐसे निकाल देंगी जैसे अपनी माँ के पेट से पैदा हुए।
اے موسیٰ وضو کریں گے احمد اور اس کی امت جیسے کہ میرا حکم ہے میں انہیں عطا فرماؤں گا ہر قطرے کے عوض یعنی بدلے کی پانی سے ٹپکے ایک جنت جس کا عرض یعنی پھیلاؤ آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہوگا۔ اے موسیٰ 1 مہینے کے ہر سال روزے رکھیں گے احمد اور اس کی امت اور وہ ماہ رمضان ہے میں عطا فرماؤں گا اس کے ہر دن کے روزے کے عوض یعنی بدلے جنت میں ایک شہر اور عطا کروں گا اس میں نفل کے بدلے فرض کا ثواب اور اس میں لیلۃ القدر کروں گا جو اس مہینے میں شرمساری و صدق یعنی شرمندگی و سچائی سے ایک بار استغفار یعنی توبہ کرے گا اگر اس کی سب یعنی اسی مہینے بھر میں مر گیا تو 30 شہیدے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ فجر کی نماز کے فضائل۔ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کے ذمے صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے سردار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو صبح کی نماز پڑھتا ہے شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو جو اللہ پاک کا ذمہ توڑو گے اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا لٹکا کر دوزخ میں ڈال دے گا۔ نماز فجر کی پابندی کون کر سکتا ہے؟ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو فجر کی نماز اخلاص کے ساتھ پڑھے وہ اللہ پاک کی امان یعنی حفاظت میں ہے اور خاص صبح یعنی فجر کی نماز کا ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس نماز میں مشقت یعنی محنت ہے اور اس پر پابندی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کا ایمان خالص ہو اسی لیے وہ امان یعنی پناہ کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں اللہ پاک کا ذمہ توڑنے کی سخت وعید یعنی سزا کی دھمکی اور فجر کی نماز پڑھنے والے شخص کو ایذا یعنی تکلیف پہنچانے سے ڈرنے کا بیان۔ شیطان کا جھنڈا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ رحمانی اور شیطانی گروہ۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں یعنی انسانوں کے 2 ٹولے مطلب کہ 2 گروپ ہی ہے حزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ اور دوسرا حزب الشیطان یعنی شیطان کا گروہ ان کی شناخت یعنی پہچان یہ ہے کہ رحمانی ٹولے والے دن کی ابتدا نماز اور اللہ پاک کے ذکر سے کرتے ہیں اور شیطانی ٹولے والے بازار و دنیاوی کاروبار سے خیال ہے کہ دنیاوی کاروبار منع نہیں مگر سوائے وقت ہی نہ خدا کا نام نہ اس کی عبادت بلکہ ان یعنی دنیاوی کاموں میں لگ جانا یہ شیطانی کام ہے۔ شیطان کا 3 گرہ لگنا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گودی یعنی گردن کے پچھلے حصے میں 3 گرہ یعنی 3 گاٹھ لگا دیتا ہے۔ ہر گرہ یعنی گاٹھ پر یہ بات دل میں بٹھاتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے سو جا پس اگر وہ جاگ کر گرہ یعنی گاٹھ پر یہ بات اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ یعنی گاٹھ کھل جاتی ہے اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اگر نماز پڑھے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے پھر وہ خوش اور
तरोताजा होकर सुबह करता है, वरना गमगीन दिल और सुस्ती के साथ सुबह करता है। सुबह के वक्त मजे की नींद का सबब। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह से हदीस पाक के तहत लिखते हैं, शैतान इंसान के बालों में या धागे में सुबह के वक्त गफलत की 3 गिरें लगा देता है, इसीलिए सुबह के वक्त बड़े मजे की नींद आती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 गिरोह यानी गांठों के खोलने के लिए 3 अमल इरशाद फरमाए, जो बयान करदा हदीस पाक में मौजूद है। वक्त शुरू होते ही सुन्नत फजर पढ़ लेना बेहतर है। मलफूजात आला हजरत सफा नंबर 352 पर है। फजर के अव्वल वक्त सुन्नत पढ़ना औला यानी बेहतर है। परेशान हाल होकर सुबह करने वाला कौन? हजरत सैयदना अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक के हिस्से। फिर वो खुश और तरोताजा होकर सुबह करता है कि रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक के हिस्से। फिर वो खुश और तरोताजा होकर सुबह करता है, तरहत फरमाते हैं, क्योंकि वो शैतान की कैद और गफलत की चादर से छुटकारा पाकर अल्लाह पाक की खुशी पाने में कामयाब हो चुका होता है। इसके उलट जो शख्स रात में उठकर न जिक्रुल्लाह करता है और न वुजू करके नमाज पढ़ता है, बल्कि शैतान की फरमाबरदारी करता है, हुए सोया रहता है, हत्ता कि उसकी फजर की नमाज तक निकल जाती है, तो वो गमगीन दिल और बहुत सारी फिक्रों के साथ और अपने काम पूरे करने के ताल्लुक से हैरान व परेशान होकर सुबह करता है, और जो काम भी करने का इरादा करता है उसमें न कामयाब रहता है, क्योंकि वो अल्लाह पाक की नजदीकी से दूर हो करके शैतान के धोखे के जाल में फंस चुका होता है। या इलाही फजर में उठाने का हमको शौक दे, सब नमाजें हम जमाअत से पढ़े वो जौक दे। या अल्लाह हमारे माँ बाप की और हमारी मग़फ़िरत फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।